ମୋର ପ୍ରିୟ ସାରଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର। ମୋ ସାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଏ କୋଡ଼ିଏ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବବି ଓ ସାନ ପୁଅ ଲଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇକି ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜିକାର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସଫଳ। ଏ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସାଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକ ଜନସମୁଦ୍ର ଏଠି हजार हजार କର୍ମୀ ମା ମାନେ ଏବଂ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଗଲା। ତାହାର ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଯୋଡ଼ି ସଂଘ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି। ଆପଣ ମାନେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ସିଆଡୁ ଫଟୋ ଦେଖ ଉଠାନ୍ତୁ। ଜନସମୁଦ୍ର ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଜନସମୁଦ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯୋଡ଼ି ସଂଘର କେବଳ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ସାଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ 2000 ରୁ ଅଧିକ ଲିଡ୍ ଦେଇ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀକୁ ବିଜୟ କରିବ। ଏ ସାଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ଏଠି ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତେ ଧନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣ କର୍ମୀ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଏ କର୍ମୀଟିକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଅଧିକ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବେ। ଆମେ ଏଠି 80% ଭୋଟ ଧନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ନେବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୋ ନାଁ ଅଜମତ ଖାଁ। ମୁଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶତାଧିକ ଆମର ଯୋଉ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କୋରେଇର ଯୋଉ ଯେତିକି ୱାର୍ଡର ନୂଆ ନୂଆ ଚେହେରା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ଆମର ବବି ଭାଇ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ विगत 25 वर्ष है जो कार्य आज एक ओडिशा एक विश्वर नुआ कीर्तिमान करने जाऊँगी। कारण वेस्ट बेंगल पर जदि आम पुराणा कई अधिक दिन मुख्यमंत्री से आम नवीन पट्टनायक आशा करुच्ची ए वर्ष विश्व गोटे विश्व रेकर्ड करेंगे। केवल से कथार नुहे कम करके देखाती ये कम को मुझे देखी बबी भाई कम को देखी ओडिशार जी आमर टाणुआ नेता अच्छा से एक नंबर नेता आमर प्रिय विधायक आमर बबाई आम देखी कार्यक्रम को देखी आग को कोरेईर विकास मु आज शपथ करुच्ची आमर विजु जनता आज मु शताधिक भोट्रे लोक एकजुट होमी आम कम हम सफल हम से ध्यान देवे। आउ समस्त लोक अनुरोध करी जे जोड़ी संख्या भोट दे संध्या राणी दास को जितेगा अनुरोध करी। रमेश कुमार माझी धनेश्वर पंचायत समिति सभ्य। कौन कहबी धनेश्वर पंचायत विजेडी गढ़ ये आम धनेश्वर पंचायत आपण मैंने भी देखुए आज जिते जनसमुद्र हो जाए धनेश्वर पंचायत कर्मी मान उत्साहित ये आम 2000 ରୁ 2500 लीड करूँ। कारण पंचायत इलेक्शन आमर सरपंच प्रार्थी 1250 खंड भोट विजय लाभ करथिबा बेले मु समिसेवा प्रार्थी 1475 खंड लीड करथिलु। सेतबेले हमर अपोजिट बीजेडी पार्टी ना बीजेपी पार्टी टिके स्ट्रांग थिला। तेणुक बीजेपी दल अबिका आम सहित मिसी जाइछन्ती। आमे 2000 ରୁ 2500 भोट लीड करी बोली मोर दृढ़ आशा विश्वास होछि। स्वर्गत अशोक दास जे कि मुकुट बिहीन सम्राट ओडिशार तांकर ये जो कोरेई की भल पाइबा सेतबेल समय वर्तमान समय भितर बहुत फरक अच्छे। से फरक को लोक अनुसरण कर ओडिशार जेहेतु से नेतृत्व नौकरी पुओ बबी दास से जाजपुर अवस्था बर्तमान केते आगरे ओडिशार राजधानी कहया गले बर्तमान जो प्रकार डेवलपमेंट चली ताकू आखि आगे रखी लोक माने स्वतःस्फूर्त भाव में आसिक जॉइन कर जो अन्य दल थे आज देखुची विरोधी शून्य कोरे विरोधी शून्य हो जाए। समस्त दलर नेतृमंडली प्रमुख स्थान थिबा नेता माने स्वतःस्फूर्त भाव में आसिक दल में जॉइन कर लोक मैंने सोमोट नवीन पट्टनायक भल पाँच बबी दास दक्षता जी कि आमर
ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସୁଅ ଭଳିଆ ଛୁଟିଛନ୍ତି। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି 2500 ଉପରେ ଭୋଟ ଆମେ ନେବୁ। ଧନେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଏହାଠୁ ଦ୍ୱିମତ ହବନି, 1000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲିଡ୍ ନବ। ଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସୋ ମୋଟ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିକରି ଦଳରେ ଯାଆନ୍ତି।